sitwasyon? Was out mga kasuroy. Sa mga kasuroy. May anak po ta kay suruy na punta mo. Kusuroy. Hello. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Hello. Hello. Hello, mic test. Hello, mic.
We worship you tonight, Lord God. We glorify your name tonight, Lord. Sa sanagan sa panahon, sa mga challenges na ginagawa sa kinabuhi. Mahal ka na Diyos, yung ginagawa. Ikaw ay nagtagpo sa kanilang panginawan sa pagkakataon. Ikaw ay naghatag ng kusog sa kinabuhi. Maayo ka Diyos. Ikata sa kagabi, magpanayo ng mga pamalampungan ang iyong pagka-Diyos, ang iyong pagka-maayos sa mga kinabuhi. Sa pagkakadlaw, Lord God, i-renew ang mga puso. Sa pagkakadlaw, Ginoo, yung ikipapangon, Ginoo. Ikimpugka, Ginoo, wala yung pagkuhan. Pagpo sa pagkakadlaw, Ginoo. O sa Lord God, yung kagabi, nagkakatigon at kumakatawan. Karudayon, simbawan ang iyong ngalan. And as we study your word tonight, Lord God, as we move on with our lesson, Lord God, for our Christian life development program, Lord God, bless us. We pray, Lord God, that you will bless each one of us, Lord. You will bless, Lord God, your teacher, Lord. Our teacher, Lord God, tonight. And also your people, Lord God, Lord God, we here today. We believe, Lord God, that you will minister to our hearts. Mag-minister ka sa mga sitkasin. Kanaw, Ginoo, panantigong, pakayatan, timayaan sa magbuing alam. Huwag kami makadawak sa iyong bitaganon. Ihanda ni kagabi, Lord. Bless our worship, our service, and even our fellowship, Lord God. We commit to you everything as we start, Lord God, as we move on, Lord God, with our midweek service. We commit to you everything. This we ask in the name of Jesus. All the people that will say, Amen. Praise the Lord. Pagpapagawa naman yung concert kung 24 hours. So, praise the Lord. Kaya nga tanganon na nakalipayon na matuwa sa pulong sa Ginoo. Pwede ba ito talaga masipapapang ang buhay ni Diyos? Malipayon tayo ng mga picture kaya sugod na mo ang uninterrupted 30 days para salamat sa Ginoo, no? Unsa ang best nga kanang lugar na ato ni kanang maka-rest diya sa presensya dun sa Ginoo. Wala ang lugar. Amen? Okay, so this evening, atong kunaan ang atong lesson 5. So, atong i-review gamay atong lesson 4. Atong lesson 4 kay knowing the Father. Knowing our God. Knowing our God. Dili gods. Yan naman, because ang atong Ginoo adto na siya tulog ka. Usa sa ka tawo nga usa sa ka Ginoo nga tulog ka persona. Our God the Father, our God the Son, and our God the Holy Spirit. And I believe ato na nasabtan ato ang lesson 4. So before ta mo palit sa atong lesson 5, ako sa ta. Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you, Lord, for bringing us together today to learn from your word. And Lord, we are praying to na imong ablihan, Lord, ang mga kasing-kasing, ang muna-muna, Lord God, to understand the message you want to teach us this evening. Lord, help us to listen carefully, apply the truths in your truths in our lives, and to grow closer to you.
Guide our discussion, Lord, and bless each of us today with wisdom, peace, and faith. Lord, may your Holy Spirit lead us in everything we do today. This we pray in Jesus' name. Amen. So, excited ba tanan nga mutuon tas mo pareha sa lesson 5? Okay, so ato lesson 5 is water baptism. Excited mo? Amen. So, kinsa na may nabautismuhan dali? Praise the Lord. Ang wala pa. Binoy wala pa Binoy? Wala pa din si Binoy? O, dili na din para kang Binoy, dito para na natong kanang karon. Well, so also man ang water baptism. So, ang baptism comes from the Greek word baptizo, which means to dip, immerse, or that is to cover wholly with fluid or to dye with a garment. So, what is the meaning sa baptizo? Kadito gikan ang word na baptism. So, unsa man ang pasabot sa to dip, to emerge. Unsa may pasabot na kani? So, let's have an illustration. So, what is the kanang puti, what is the water or di panangitan man isda ka ng mag-color, magtina ka o sinina bitaw na kung magtina ka o sinina ito sila i-emerge sa fluid na ay color na ay dye. Kung sa mga nakita, di fully immersed sa dito slow, bilog-log. Di sila kisik-kisik. Bilog-log sila. So, man isda deep. Okay. So, atong sabton karon, what is water baptism? Okay. Ang water baptism, it is identifying with the death and resurrection of Jesus Christ. In general, it refers to the act of identifying one thing to another thing in such a way that its nature or character is changed. Okay. Balikan nato unsa man ang nature sa tao. Ha? We are sinners. No? The atong character is dili siya Christ-like character. Okay, so when we say water baptism, there is a change of nature and character. So, kani, tanaw na itong illustration. So, kanang mga puti, mo na siya, bucket, mo na siya water, balino. So, kanang banner, kung isubmerge na nato, if kanang container na nasa dye, nasa color na puti, of course, pinag-come out ka na niya ang kanang black na sa puti. Kung i-total immerse na sila sa fluid. So the banner was identified to the drum of dye and has changed its color. Okay. Sunod, water baptism, it is ordinance or sacrament ordained by Christ. Okay, the aim of the sacrament, isang na ang sacrament, no? Sacramento. The aim of this sacrament is to represent the believer's entrance into the kingdom of God through regeneration. Okay. Atong i-define unsa na regeneration. Okay. Kabantay mo na lang na ay lizard, kanang tiki ba? Kaya mo nga ang tiki, kung maputo na yung tiki, equals, mutubo na siya. That is a representation of, that is an example of regeneration. Kanang mo starfish, kung masaka sa starfish, maputol, mag-grow po na siya. That is regeneration. So, ato ang kinabuhi ang Kristohanon, through sa water baptism, mura po tayo regenerate. Nasabtan ka rin, John? Okay. Okay, next. Ikatulo.
ang water baptism, it is an act of obedience to God. In Matthew chapter 28, verses 18 to 20, Jesus commanded us to make disciples of all nations by baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So again, ang water baptism, it is an act of obedience to God. Next. Ikaapat, ang water baptism is a testimony to others that a transformation has occurred. Na ay kabaguhan sa imuhang kinabuhi. Okay. Nine-upat ka stages of Christ's work picture in water baptism. Gamay naman niya, ang short naman yung water baptism, pero dapat i-discuss later. Okay. Una, He died, I died with Him. O sa may pasabutan ni, when Christ died on the cross, He took the punishment for our sins. In baptism, you symbolize dying to your old life of sin. You leave behind your past wrongdoings, selfish ways. And baptism shows that you die to your old self and sinfulness. Okay. Kaduha, He was buried, I was buried with Him. Okay. Unsa may pasok ani? When Jesus was buried in the tomb after His death, sa baptism, it's like going under the water represent being buried. Oh. Tulog ni mo, that means you are buried, hilubog. This symbolizes that your old sinful life is buried. And you are completely separated from it. Kompleto jud nahimulag. Oh, nahimulag. Dili na yung mga karaan ng istorya na bulan na sa taron, ikakita sa away. Mayroon, at jud po kawang ang pagkaako. Dili na dahil kung Christian ka, totally wala na dito sa dyan. No? Dili na pukabukaw. No, dili na pukabukaw. Kaya wala na to sa ilubong na dito sa dyan. Di na to, you are completely separated from it na dyan. Okay. Ikatulo, He was raised, and I have a new life with Him. So Jesus rose from the dead, victorious over death and sin. Unda sa baptism, kanang hawas by term, mulagpakol mo, coming out from the water symbolizes resurrection. It means you have a new life, living with Jesus with a fresh start, free from the power of sin. Mana siya pasabutan na number 3. Ang ikaapat, He ascended, I ascended with Him. So, katong gibayan na si Jesus Christ. Gibayan na si Jesus Christ. Jesus ascended to heaven to be with God the Father. So sa baptism, this shows that as a believer, you are spiritually lifted and united with Christ's heavenly position. Ang sabi ato na angkon, itong gidawat na to si Jesus Christ. Nahimutan? Ear and co-ear of Jesus. Ito? Okay. So, mo na ato na angkon when we receive Jesus Christ. Unja ni undergo ko ito ang baptism. You now live in the hope of eternal life. Unsa man tong verse 2 nag-ingon nga kung dawato na to si Jesus Christ, we will not perish but have an eternal life. At sa man tong verse, ano sa doon na sila to? Ang sa man tong verse? Very good, John 3:16. O, narito ang promise na when we receive Jesus Christ, we will not perish but have an everlasting life. Okay, so manasja ang number 4. Okay. Ikalima, unsa ang water baptism? It is a public testimony that one is willing to die for Christ.
Pamunta na, are you willing to die for Christ? Ha? Sa Nigeria, siguro ito gibalita, no, nga ang tibuok simbahan di pamatay, at tibuok kanang Christian community ito gipatay, gilubong sila, gipuro ba yung gimisahan sila, nga gilubong. Wala mo sila ni Kuan. They stand for Christ mo dyan kato ng community. So, kung makita mo lang sa ito, ang mapunang panahon na parang po na ta, are you willing to die for Christ? Amen? Oh, amen. Sunod, unsang water baptism, it is attending one's own funeral service. Andong no? Murag lang ni-attend o imuhang funeral service. Gano'n man giingon man ni nga you are attending your own funeral service. Because a funeral service must follow since death took place when we got born again. Ang atong daan na self, ang atong self na makasasala, namatay ko siya, of course, na ay funeral service. And this funeral service is a celebration of your new life. Okay? Nasabtan ako? Okay, next. Water baptism, it is a resurrection to new life. Atong basahon diya sa Romans chapter 6 verse 8 to 11. Now if we die with Christ, we believe that we will also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. So verse 10, the death he died to sin once for all, but the life he lives to God. Okay. Next, verse 11. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. So, when we receive Jesus Christ, naborn na kita and we live to God in Christ Jesus. Okay. So now, ang water baptism? It is a symbol of cleansing from sin after sincere repentance. So, kung magbabaptize ka without sincere repentance, this is siya, God will not be pleased. No? Okay, so now, the purpose of Jesus' baptism. So, ato sa basahon sa Matthew chapter 3 verses 13 to 17. Manis ang baptism ni Jesus by John. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Also may atong studihan ang word na deter. Ang word na deter, na pasabot na siya to discourage someone from doing something. Pasabot na inyo si John ni Jesus, ako ang imong bautismuhan, dili kay ako ang bautismo sa imuha. Mura pa yan tayo ang si Jesus na bautismuhan niya si Jesus. Kaya kahibaw si John that Jesus is the Son of God. Okay. Padayon ta in verse 15. Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. So nahisulat naman ang tanan no before si Jesus niyari. So kinahanglan i-follow nila kung saan nahisulat. Okay. Ang plano sa ni God para ni Jesus. Okay, so verse 16, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning on him. So, sa Bible, kana nakita jud nila
nakita jud nila nga naa-joy kanang dove, like a dove, o lightning, and a voice, o tingog jud gikan sa Amahan, and the voice from heaven said, "This is my son whom I love. With him I am well pleased." So, tingog jud nila nadungog sa mga tao. So, ingana kayo mahitabo when we mo undergo ka sa water baptism, God will be pleased. Malipay ang Ginoo. Dako kalipay sa Ginoo. Okay. The baptism of Jesus indicates that he was consecrated to God and officially approved by him, especially shown in the descent of the Holy Spirit and the voice of the Father. Consecrated. Ano sa ito nasaktan sa consecrated? Na may idea kung saan consecrated? Consecrated, kung ato na sila i-translate ito Tagalog kay pinabalan. Sa Bisaya, gibalaan. No, gibalaan. O gibalaan. Descent, nasaktan naman nato, no? Ang descent kay nilaog. O ang dove na nag-represent sa Holy Spirit. Okay, next. Sa Old Testament, taas sila'y laing pamaagi sa consecrated. Kaya ito masawa sa Genesis chapter 17, verses 12 to 13. For the generation to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised, including those born in your household or bought with money from a foreigner, those who are not your offspring. Whether born in your household or bought with your money, they must be circumcised. My covenant in your flesh is to be an everlasting covenant. So man is guys, sa Old Testament, man siya pamaagi sa consecration. Kaya tulion. Kaya tulion si Pinuel. Kaya tulion sa unang panahon, man ay pamaagi nila sa circumcision, o sa consecration, kaya ma-circumcise ka. Okay. Sa New Testament, ang consecration, ito basahan din sa Colossians chapter 2, verses, circumcision, consecration, sa Colossians chapter 2, verses 11 to 12. In Him, you were all circumcised in the putting off of the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ. Okay, nakita niyo ang kalahian? Okay, ang kalahian, ang you are circumcised in putting off the sinful nature, not with the circumcision done by the hands of men. So, pwede na din mo putuli? Pwede na? Ikaw. Pero scientifically, ang circumcision, pinana siya undergo sa male para malimpyo sila. Malimpyo. Okay, ano padayon, no? Ipadayon. Sa 12, having been buried with Him in baptism and raised with Him through your faith in the power of God, who raised Him from the dead. Okay. Sa Romans 4, sa New Testament, ano pong kailan ay suportaan ang previous na itong ibasa. Sa Romans chapter 2, verses 28 to 29, a man is not a Jew if he is only one outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. Padayon na to. No, a man is a Jew if he is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart. By the Spirit, not by the written code. Such a man's praise is not from men, but from God. Same circumcision of the heart. Ang sa ganina natin ibasa, circumcision of the sinful nature. Okay. Padayon ta.
atong itandi sila duha. Sa Genesis chapter 17, 12 to 13, ang circumcision is the cutting off the foreskin of the male sex organ. One ilang gituuhan na consecration. Sa New Testament, atong gibasa rin nila sa Colossians o sa Romans, water baptism. Sabtan? Okay. Let's move on. Ang circumcision, it signifies the responsibility to faithfully serve God as a holy people in the midst of the pagan world. Sa inapato sa una, kung di ka matuli, you are not bugaw, you are not holy. Saka ba ko? Okay, sa water baptism, it is the circumcision of the heart, a cutting away of sin, and a change of heart. What is buried by faith in baptism is dead and powerless to control our lives any longer. Okay. Manaman to? Manaman to, okay. Nakisa na ipamutana. Ano na tama, taas o tayo sa atong discussion? Okay, kaya kung ano na ang water baptism, kanang magdali lang sa masabtan, alita sa discussion hatag-utabo kayo ng time. Okay. Pamutana. Ako yung mamutana. Ha? Ako yung mamutana. Okay. Para ma-check na to, nasabtan pa na sa atong ni-tackle ganina. Okay. Kung pamutana, is it okay to just receive Jesus Christ and not be baptized with water? Masay paghihapon ta kung bisan pa o wala ta na undergo water baptism. Ha? Isa na ito ba? Masay paghihapon ta kung taman rata sa pagdawat ni Jesus Christ, unja wala ta ni undergo o water baptism. Ha? Minsan na i-share ang approval. Okay. Minsan man, si Brother Marvel, wala na siya kailang idea ganyan. Ha? Wala makapangalan na ako na. Masay, ba't ka punta? Para pa na pamutana. Ha? Kaya ko na ay nasa mga hospital, no? Kaya gitawag ito nila sa RC nga kuan. Saan na? Hilog. Ano ba hilog? Hindi nila matatato nilang hilog. Kita nila na ay sa katawa na sila sa hospital o sa gusto sa family na ipatawag nila pastor at padawat mo sila sa dawat sa pagmumana wala na sila wala siya undergo water baptism. What do you think? Uy na sila yung lahat. Masay ba ito sila? Ha? Bihan sa pagbuat kasi may masay. Ako basahan na sa Hebrew sa John 3:16. No, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord, and you believe in your heart that God raised Him from the dead, and you will be saved. You will be saved. So that klaro na to na masabtan na when you receive Jesus Christ, na ang promise sa Ginoo nga masave ka. Okay. Ang sa may sa water baptism,
Role sa water baptism. Ha? Hello. Ha? Ang water baptism kay Okay. Honey, ipa-confirm ni Pastor later na. Okay. Ang water baptism of faith in Jesus is what truly save us, no? Ang sabi natin natin, no? Ang atong pagtuo, kung atong bidawat sa Jesus Christ, bituhan, kung atong bidawat sa Jesus Christ, that saves us. Okay. Baptism is a commanded act of obedience and a public testimony while ang baptism also sa commanded act of obedience ni Jesus Christ, and it is a public testimony, and it is strongly encouraged as a natural step in growing our relationship with God. Sakto? Ganong kinahanglan na to i-undergo ang baptism? Ganong kinahanglan na to buhaton? Ganong kinahanglan na to magpabaptismo? Okay? We are commanded to do it, and it is our act of obedience. Pangutana? Nakoy pangutana? Pangutana ka ng buljagan sa simbahan o 3 months old. Water baptism ba na? Ha? Ha? It is not water baptism. Kaya klaro makaso ang ingon sa Bible nga to dip and immerse. Unsa ang water baptism i-undergo na sa kanang nakasabot na. No, nakasabot na unsa na kanang dawat o nakasabot mo na sa undergo sa water baptism. Ako sa unang i-baptismohan ko 9 years old. Unsa pagpangutanan ni Pastor Azoila, daaman ko'y na ako mga nasabtan. Nagpabaptize ko again 12 years old. Tako nasabtan na pagka 12 years old, nasabtan na dyan na si John. Kaya nakasiguro na dyan kung ano dyan gidaw sa Jesus Christ ba. Kaysa 9 years old pa ko kay ubalugan mo sa church, wala pa dyan ko totally nakasabot. Pagka 12 years old, kaya ipapatayan ko rin sa nya nakasabot na ko, motonan, ko again ang water baptism. Kaya na sir, basta na pala pamutana. Yeah. Kaya sa RC, bata ako na sinalo, i-baptize, dito na sa kasabot. Sabi pa, di ba, bata sila, dito sa kasabot, igawal sila sa baptism. Kaya siguro, asawa ko muna ng dili man sila may maangay pamahagi, pero ang edad ko na mong edad kung dito sa kasabot, wala pa ko na sila sa di ba? Okay sa, ito ay kaangay na i-baptize kay, wala mo kayo, okay sa, ito kasabot sa dagan sa kung sa Ginoo. Mga siguro na ang ako sa Born-again na nagkakilala ng punta na ka, i-baptize ka. Kasabot ko kung nagharap mo sa isang ka, nakasaka ka, walang umusa o i-water baptize ka, i-repentance mo ka, i-kawak ka ng pagbago ko sa iyo, i-usus ka, wala siguro nagpo di dapat ang angay i-water baptize. Ganang kinalan sila nga na nakasabot lang kay sila mag-goodness mo, it's the person's act of obedience to God. Ano bang nakasabot na sila na buhaton nila mo kay it is my act of obedience to God and I will bury my own self. Ang sa ato at dili kanang bata kita no
kanang na ay kung dili na sa baptism sa ato child's dedication. Atong dalo ang atong bata diya sa Ginoo ato sa ididikal, ada sa Ginoo mo na siya atong gibuhat sa atong mga bata. So sa ako attitude na sa water baptism na ilang gibuhat. Siguro may sa dedication na siya kay may like welcome to the Christian world. Sa ato dedication na siya child's dedication. Basta ang water baptism i-undergo na sila sa usa ka tawo nga nakasabot na may dawat sa Ginoo o may decision sila nga ako ni buhaton kay it is my act of obedience to God. Okay. Isa pa, ano pa yung pamutana? Yeah. Walang ay dawat na isa, dawat pag-baptize, luwas na. Katong giniskas kanina, maluwas pa kuno ka. Ang assurance sa salvation sa Ginoo, ang iyong sa Bible, when you believe and receive Jesus Christ, taga ka assurance sa Ginoo you will be saved. Pero kung na-save na ka, kaya na ka sa kuman sa Ginoo ni Jesus Christ to have a water baptism, wala kay rason na dili ni undergo kaya nasabtan man nimo nga it is my act of obedience to God. Muna sila na you will undergo the water baptism. Ang water baptism, dili man na sila maka-change sa tao, no? But it is our way of publicly show that we choose to follow Jesus. Kaya umay ka, ning tuman ka sa kuman ni Jesus, you are following Jesus, no? O dili ito ni mo buhaton, wala ka ning follow sa kuman ni Jesus, no? Yeah. Kanang sa John 3:16 o yung isa ka verse na iwan na kung ka ni Kristo Masiya ang iyong Lord and Savior, isa na sa pamumunuwas ka, diba? Sa pa, kung mabaptay ka na yun naman, huwag pa ka mabaptize, maluwas ka. Kana sa daya, Ngayon ang obedience sa kaming kita karon kani kuan, karon kani dawat, diyan namatay ka. Save ka. Save ka. Ang katong baptism para na to, dugay ni dawat na Jesus Christ na kaya dawat na ni Jesus Christ karon. Onja nakita ko hipat karon. Wala kay rason nga di ka follow ni Jesus, no? So, decision na ni mo jud nga nakaibaw na ka, idaw na ka, nakaibaw na ka sa kuman ni Jesus. Ang important is to follow, no? Mo na sa may tabo. So, di ka ay sa imo pagdawat ni Jesus Christ, nasayod ka, ang buhaton tayo sa usapang Christian, na decide na ka is to have na water baptism. No? Sabi ko? Lain na pangutanan. Nakoy pangutanan na nasugatan din na if God already forgives my sin, why do I need to be baptized? Baptism, ang tubag ko dito, baptism isn't about earning forgiveness. It is about responding to it. It's an outward symbol of an inward reality. God has forgiven us, and you are committed to live with Him. Mana tinahalan ang baptism. Okay, another. Pangutana. Wala na? Dapat pangutana dito. Why do Christians use water? Can't faith alone be enough? Di ba kung ikaw orang pagtuo? At tubag po dito, alam po ni-share. Faith is what matters the most. Water is a symbol showing that we are washed, clean spiritually, and starting a new life. It makes something visible in a simple and meaningful way. Okay, pangutana. Kamu mga dari dito, mga patanon, pangutana.
Pangutan na ako, kinsa mong pabautismo? Pangutan na Pinoy, pangutan na Pinoy. Klaro magkaadyo ang isulti ni Jesus sa Matthew 28:19. Ingat siya dito. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Klaro juga ang kumain sa Ginoo nga you have to be baptized with water. Panay ba na? Excited na mo sa itong groupings? Okay, pangutan na. Gini box. Bitaw, masaltan ako? Napay na pangutan na? Sige yan. Kaya self-conscious, mo ko na ipagpuli mo, sa Old Testament. Sa Old Testament. Sa ito pa, sa pagsunod ni Jesus Christ, water baptism na ang wala ko sa pagsunod. Wala daw ang ibago na sa daya. Kaya murag, ang lagi, bago na sa dasad, bago kasabutan ng Testament. Water baptism na kanang ang water baptism na siya. Sa unang magwag, sa Old Testament, kinahanglan dyan ni undergo sa mga laki. Ang sa karon na lang i-undergo nila ang tuli ihapon because scientifically it proves na kung tulion ka, para sa imong health. Yan, sige. Okay. Okay na ta? Okay, are we ready? Yes. Okay, so we will now go to our groupings. Okay. Atong time is 8:30. Marong bukan po na siya ng hapit at na sa jeans. Okay, sa atong groupings, lahi-lahi itang buhaton. Sa men's group, inyong buhaton tagsa-tagsa ninyo explain that water baptism is an outward expression of an inward faith. Ngayon, makita na to sa Romans chapter 6, verse 4. Kung sa'yo naguman sa inyong discussion, magpili na ubusan na mo share sa diri sa tubangan, sa kadaghanan. Sa atong ladies group, ang inyong hisgutan, what does baptism mean to me personally? Unsa man jud ang baptismo para nako? Okay, at sa youth, ang buhaton sa atong youth, you will act out a baptism scene. Wala mo mag-drama. I-act out into unsa ang kana ito na imagine na kita na observe na baptism scene. Okay? Okay na? Okay, so you may now go to your group and I will give you 20 minutes to kuan. Mag-timer na tayo dito mula pas. Okay. After discussion. Okay, may hindi sa tanan. Bahin sa bautismo, muto ko nga sa sa katao na ito na Jesus di magpabautismo, siguro makaingan ko nga video malawas kay mismo si Jesus nagbabautismo galing ni Juan. Para itong husband and wife. At ang tagal pa si Papa Pat. Gabi sa tanan sa among grupo is
sa Delsa, madud pa niya para kuno ang meaning niya about sa kanang baptism sa ilang personal na kinabuhi is para makumpleto mo no ang iyang pagka-Christian need ko no nga magpabautismo. Kaya ka-atirot is kuan kanang para ma-wash away sa mga sala and then totally nga follow na dyan ni Jesus based sa iyang experience. Kaya si Ate Amy is kuan niya para requirements dyan ko na nato ng mga Christian na magpabautism. Yeah, ni kanang bilan siya birthday girl. Kuan para mabalid may validation ba mabalid imong pagka Christian kailangan ko nung nga magpa-water baptism. Yan ako amo na to. Kailangan sa inyo. Praise the Lord. Okay. Or si Kendra may mag-ismoy. Okay, at this juncture, let us give a round of applause to our youth department. This is way to pastor. Today, we gather to witness and celebrate the water baptism of our brother and sister in Christ. Wow! Baptism is the public declaration of faith in Jesus Christ, symbolizing the believer's death to sin and a new life in Him. The Bible teaches in Matthew chapter 59 verse 19 to go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Baptism does not save us, but it is an act of obedience and testimony of our salvation. Let's welcome our brothers and sisters in Christ. Do you believe that Jesus Christ is the Son of God? Do you accept Him as your Lord and Savior? Based on your confession of faith, I now baptize you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. No? Manang dako kayo ni katong hipos mga youth. Oh. Dako kayo to og kanang impact o sa tuwa o sa ilang sa ginahuli. So, kamaayo dun ang Ginoong blaster sa tanan nito. Ugma ato ang tigong sa mga youth ra akong diyan sa kusunuwen nga di lang jud ta mo required sa mga members ng mga ugma kay mahal ang gasolina. So, di lang ugma required sa mga nanay tatay
Pero, matutipos sa Noel, ang mga youth, ugma sila magtigog. Diyan na ay film showing na rin, no? So, dili na to, kung na may salida na rin, pasalida dito sa Noel, sa youth, o sa kinsay gusto ma-attend, ato nang open from 1 o'clock to 3. So, from 1 o'clock to 3 o'clock. So, kay ako giyan siya, lisod ko kada adlaw na ko sila kay kayo gusto nila. So kung tigom sa iyo, dili na ko bigartanan ng attend sa mga nanay tatay. So pero og ganahan mo mare, no, pwede mo mare. Pero sa Biyernes, doon na tayo magsugod ang ato ang simba from 1 o'clock down to 3 o'clock. Doon na tayo 7 last word. About dito kanang pulong. So, kami sa Noel mo ay magbiraga na. Unya, pagka Sabado, at ito sa Kayakay, yung mga siguro, no? Mga nanay tatay, at ito sa Kayakay, alas 5, no? 5 sa, unya, sabot naman ka, nga, ang isa kakanta, duha ka na. Practice, no? Duha na ka pong kanta kung kantakon. Yan, ilang punta magtugay niya. Pagka Domingo, o ato sa niyong istorya ko karon sa inyong angkuan, alas 5 taas buntag, direct, adlaw mo na. May pangingit-ingit pa kamo bugtog pa. Magtawag ka, itawag ka ng sunrise service. O niya, pwede ba na anyo mamahaw? So, kung anyo mamahaw, sabot na to inyong sudan ang tanon. Ang butot reason kung butot, ang may tabong ko na kinsa may mag-andam. Kaysa una, das agi, nagpaandam ko na to dunga, niya nagpaluto ko, buhat ko, itlog. Niya, mas maayo siguro to o kung ato masabutan karon nga naman, magdatag itong pagalinis. Kaya ka nang buwan, ito, kasi allergy mo. Parang nagsisi, si Kubo, si Faithful, akupod. Pag kanang itlog, buwan, di na parang ano. Murag di na, anayan parang ako pa na una. Bitaw. Kung sa may pamahagi na ito na, kung sa may gusto ninyo, magluto ta, kapadunag ta, kung sa man. Sino ba ang baka? Ang may tamo magudana. Ang may tamo magudana, kung makita ka na 5, kung sa simpang ka, huwag magdiga mo. Kung sa may maayo na kung kuhatin na lang maiksoon, mo-order ta. Order tagpansit. Ano may atong ano? Ang ano, crispy cake, murag na ng crispy cake. Papunta sila lupa. Sa'yo pa man. Alas 5 matos para cake. Mga man itong service na, mga 7 o'clock. At birthday to Happy na siya. Andres, at sa Noel, pray. Okay. Happy birthday, Pwede ba ako nilabas na ito yung tumakamon? Nagawin natin. So, very blessing. Kailan na natin? 9 minutes. 56. Let's pray. Among lagi na ng mahal, Diyos, magpapasalamatan ng God, ang oras sa Ginoong once again, ang pagkitigong Lord, salamat sa iyong pulong sa lesson, Lord, yung mga katunan ka, Lord, yung pasalamatan, Lord God, na nahimuli klaro sa mga Lord, ang mga sabtan, about sa baptism, Lord God, kung sa kaimportante, Lord God, sa mga Lord, sa kinabuhi niyo. Kung sa mga pasalamatan ng Diyos, sa kinabuhi niyo, natibinan siya, Lord God, sa lahat tuwing, lahat na ganyan, Ginoo. Salamat, Lord God, na
imuhang pamatod ng Diyos imong saan sa kinabuhi niya nga kung dunay usa sa pamilya Diyos imong luwas o dili lang siya kung lang ibang pamilya Ginoo imong taga pabor Diyos diya kanimo Ginoo sa gitugyan kanimo Lord mo rasa kabuhi siya sa imong pamilya lubong Ginoo and I pray Lord God na imong siya gamiton Lord God according sa imong katuyuan Lord God para sa kinabuhi Ginoo uban siyang bana uban siyang mga anak Lord God padayon kayo mga gamit kanila Ginoo himuha silang blessing sa kampo ni Lord God, gamitin mo himaya at padayon ng libubo Lord God sa kinabuhi Ginoo. And people will see Lord God kung sa kamahanan ng Diyos na nag-alagaran nila. Sa mga nag-abli, nagpasko sa kinabuhi, nagpanalangin silang pamilya ni Lord God, even sa ilang henerasyon ng mga pagpagin Lord God. Salamat Ginoo ako sa gitugan ng iyong rasa. Salamat sa kalipay, salamat sa kalinaw Diyos, salamat din Lord God sa bihong para rin ng bumi sa kinabuhi Lord. Rasa Lord God, ang mga pasalamatan, o sa gitugan ng alaman kanimo, in Jesus' name. Amen. Amen. Hey!